রাজভবনের আবাসিকদের পুজো উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল। প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় রাজ্যপাল পুষ্প দিয়ে মা দুর্গাকে আরাধনা করলেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। এই পুজোয় প্রত্যেকটা রাজ্যবাসীকে তিনি পুজোর অভিনন্দন জানিয়েছেন। मलयालम में की फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा माँ है, अंग्रेजी दाई माँ है, दाई माँ कभी माँ जैसे नहीं होगा। मैंने बचपन में एक दोहा सुना है, आवत में हर्ष ही नहीं, आवत में हर्ष ही नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाई, कांचन बरसई में। Its opposite is also true. Where there is harsh when you come, where there is love in the eyes, that is the place where one should come. This is that place. That is why I'm happy to be here. All of us should dedicate ourselves on this auspicious occasion to Ma Durga. Ma Durga is there to protect us, to bless us. Yes, that is why we all pray the goddess to give us strength, bonhomie, harmony, and peace of mind.